Hello, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. Nandito po kami sa labas kasama nitong aking bestie. Yan. Hello. Hello. Yan. Ito yung aming maliit na tindahan. Yan. Na kayo, Nagtitinda kami. Nagtitinda kami ngayong umaga. Yan. Free shipping daw. Chicheria. Yan. Ito po yung aming lugar. Dito sa Bulacan. Yan. Yan po yung lugar namin. Ito. Yan. Yan. Yan po yung aming ano.